This conference will now be recorded. Hello. Yes, sir. Yes, sir. हाँ Yes, sir. ठीक है आज बढ़िया पार्ट्स ऑफ स्पीच हेलो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. today we shall discuss about the parts of the speech अच्छा गत जो तीनटा क्लास आमे कले ସେଥିରେ ଆମେ जो जो आमे टेंस विषय रे पढैले प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस सेटा आगो पूर्वालोचना करबा ना आगो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढिया पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बहुत समय लागे बोले मंटू सार पाखकू काई मोर कॉल गलानी मु किंतु तांको बाबू छाड़ देछि बाबा नंबर मो पाखर नाही ग्रुप रे मध्ये छाड़ी देछि पार्ट्स ऑफ स्पीच रे ओटे डायग्राम समस्त देखु छ की Yes, sir. अछि त पार्ट्स ऑफ स्पीच Yes. Yes, sir. Sir, पाइछि. हां पाइछ त आज्ञा sir. हां the parts of speech are 8 in number parts of speech होछि 8टी noun adjective pronoun verb adverb preposition conjunction interjection ହେଲା Sir, more आसिनी. मु ग्रुप रे छाड़ देछि साई विजडम ग्रुप रे मु छाड़ देछि मु काई बाबा पाखो को छाड़ी परलिनी बाबा नंबर मो पाखे नथिला मंटू सारू कॉल कल जे काई मो नंबर रे कॉल काई होउनी मु भी जानि परनी आज दी पटू तेनु समस्त टिके शेयर करनबो ओके साई विजडम ग्रुप रे मु छाड़ी देछि पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड तातले नाउन्स पार्ट्स ऑफ स्पीच आज टिके पढे कि आज नाउन भी आसिने नहीं सर. नहीं sir, हेलो मो पाखु भी आसिन. ग्रुप रे आसिनी सर आसिनी. आई विजडम ग्रुप रे जाईची एठी कि आसिने ऑनलाइन क्लास रे मु छाड़ी दे आसीची सर नहीं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आसिनी तो. साई विजडम रो व्हाट्सएप व्हाट्सएप ग्रुप पे रे तो आसिनी सर. नाही नहीं sir. ना सर. ओके 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 मु पछरे छाड़ देबी बर्तमान तमे आम टिके WhatsApp आछि. हां साई विजडम रो व्हाट्सएप ग्रुप रे जाईची देखो टिके हां आसीछि. ना सर. आज्ञा सर. आमे आसीछि ग्रुप रे है ना. सर आसीछि. सर आसिनी. सर हां सर आसीछि. ओके 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 जाईची त आज्ञा सर आसिनी. जाहारो सुन जो माने तुमे माने ग्रुप रे ना हो व्हाट्सएप नंबर समस्ते हेलो आज्ञा से नाम सर आउथर सर कहबे जो 5टा सर को 5-5 टा सर 8टा. नाउन पर्यंत जाई आगो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढो से ऊपर गोटे पार्ट तळे गोटे पार्ट गला गला करी छाडिया कथा गोटे पेज रे लिखि की छाडी देछि आगो पार्ट्स ऑफ स्पीच ला ओके तापरे गोटिए गोटिए आलोचना करबा नाउन एडजेक्टिव प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन आगो पार्ट्स ऑफ स्पीच देखो द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 in number noun adjective pronoun verb adverb preposition conjunction interjection अरे कौन असुविधा होची हेलो हेलो हेलो.
The parts of speech are 8 in number. Noun, adjective, pronoun, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. Noun, adjective, pronoun, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. ये होची 8टा पार्ट्स ऑफ स्पीच. उक्तिर 8टी अंश होची नाउन विशेष्य, एडजेक्टिव विशेषण, प्रोनाउन सर्वनाम, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन अव्यय, कंजंक्शन संयुक्तात्मक अव्यय, इंटरजेक्शन हैला विस्मय सूचक अव्यय. हेलो, तेणु parts of speech are 8 in number. Noun, adjective, pronoun, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. बेले बेले এই ভলিয়া কোশ্চিন আসে যে the number of parts of speech are dash 8 10 11 12 এমিতি পকেইব. তেଣୁ মনে ରଖ parts of speech are 8 in number. Noun, adjective, pronoun, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. आज पढ़िबा noun. हेलो, ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଶୁଭୁଛି। ए noun होची विशेष्य जानछ रे. A noun is a word used as the name of a person, place or thing. विशेष्य हेउची एपरि एक शब्द जहा कोनसी व्यक्ति, स्थान किंबा वस्तुर नाम को बुझाए. लेख, a noun is a word used as the name of a person, place or thing. रिपीट कर दें. A noun is a word used as the name of a person, place or thing. Okay. ओके सर। Yes, sir. Okay. Next. हाँ कौन है? एग्जाम्पल को जीवा, 4-5टा वाक्य कहिबा, वाक्य रु हमें नाउन को पिक करिबा. ओके. हेलो, हेलो आकर्षिता प्रियदर्शिनी. हेलो, ଆଜ୍ଞା ସାର୍। अरे समस्त सुन. आकर्षिता, आलेशा, अनिता, Yes, अशोक, sir. पापन, ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଶୁଣୁଛୁ। ବର୍ଷାରାଣୀ. ଆମେ ନାଉन होची আজি प्रायतः नाउन उपरे आमे फोकस करिबा. नाउन टा उटे भास्ट एरिया. जदि हेला एडजेक्टिव को जिबा, न हेला यदि नाउन रे सरीबो, ता परे मु जो डायग्राम टे दिछि नाउन रो काइंड्स, जेंडर, नंबर, केस ता विषय रे आलोचना करिबा. ओके. यस अच्छा, राणा प्रताप वाज ए ग्रेट किंग. लिखिबो त सर आउथरे टिके। राणा प्रताप वाज नले शिवाजी वाज ए ग्रेट किंग. अलेक्जेंडर वाज ए ग्रेट एम्परर. हां आज्ञा सर एटी शिवाजी नाउन। हां ठीक है, ठीक है. की बात. भुवनेश्वर इज द कैपिटल ऑफ ओडिशा. भुवनेश्वर भुवनेश्वर इज द कैपिटल ऑफ ओडिशा. भुवनेश्वर नाउन। भुवनेश्वर नाउन। ओके. The rose smells sweet.
Rose. Rose. My grandfather prays to God every evening. Grandfather. Noun. Grandfather, noun. Honesty is the best policy. Honesty. Noun. Honesty, noun. अरे वाक्य तक लिखिल ना लिखिलनी आज्ञा. Yes sir. लिखिए. लिखिल तो हाँ सर. प्रथम Yes sir. लास्ट वाक्यटा कोन Sir, honesty is sir. हाँ honesty is the best policy. Sir, my grandfather sir जोटा कहले से येटा कोन कहले लाइन रे. My grandfather worships to God every evening. Yes sir. ହେଲା ତ Sir. ମୁଁ ପାଞ୍ଚଟା ବାକ୍ୟ ମୁଁ କହିଲି ଏ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ହେଲା ଶିବାଜୀ ହଉ ଆଲେକଜାଣ୍ଡର ହଉ ଆକବର ହଉ ରାଣା ପ୍ରତାପ ହଉ ଇଜ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ କିଙ୍ଗ ଅର ଗ୍ରେଟ୍ ଏମ୍ପରର ଏଠି କିଏ ଶିବାଜୀ ହଉ ରାଣା ପ୍ରତାପ ହଉ ଆଲେକଜାଣ୍ଡର ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ନାଉନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇଜ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ ଓଡିଶା ନାଉନ୍ କିଏ Bhubaneswar. The rose smells sweet नाउन किए Rose. 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 Very good. My grandfather worships to God every evening. My grandfather. Grandfather, noun. grandfather Grandfather. Honesty is the best policy. the grandfather Honesty. honesty बास sir honesty yes sir हाँ बास तापरे आज आमे नाउन विषय रे पुंखानुपुंख भाବରେ आलोचना करिबा देखो नाउन काइंड्स ऑफ नाउन्स प्रथमे देखिबा काइंड्स ऑफ नाउन्स नाउन रो डेफिनिशन लिखिलो a noun is a word used as the name of a person place or thing लिखिछ त Yes. Yes sir. नाउन होची देखो काइंड अनुसारे 6 प्रकार रो तमे देखो तम पाखर जदी थिबो मु छाडी छु डायग्राम ता प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन abstract noun countable and uncountable देखिलो No sir. आपण डाकी दियंतु. काटी देबी Yes sir. देखो लेखो काइंड्स ऑफ नाउन्स Yes. तळु तळे लेखो प्रॉपर नाउन PROPER प्रॉपर नाउन है नाम Proper noun. नामवाचक विशेष्य Yes sir. तापर हैला कॉमन नाउन Yes. जातिवाचक विशेष्य हाँ. तापर कलेक्टिव नाउन Yes sir. समूहवाचक विशेष्य सर कोन अभय. समूह कलेक्टिव हां समूह म बहुत हाँ. Proper noun. सर तापर authority के रिपीट करिए. प्रॉपर नाउन नामवाचक विशेष बा संज्ञावाचक विशेष्य कॉमन नाउन जातिवाचक आज्ञा. विशेष्य कलेक्टिव नाउन समूहवाचक विशेष्य abstract Yes, sir. नाउन गुणवाचक विशेष्य abstract नाउन गुणवाचक विशेष्य सर. गुणवाचक Yes sir. आउ काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाम तो काउंटेबल जहा को हमें गणी परिबा अनकाउंटेबल जोटा गणी परिबा नहीं Yes. लिखिलो आज्ञा सर. Yes. बस तापर लेखो प्रॉपर नाउन
So proper noun ଯେତେ ସବୁ name ସବୁ ଯାକ proper noun। ପାଞ୍ଚଟା ହେଲା ପରା। ରାମ, ଶ୍ୟାମ, ଦାମ, ହରି, ଗୋପାଳ ଇଏ ସବୁ ହେଲା କୋଲକାତା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ କଟକ, ବମ୍ବେ, ପୁରୀ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଇଣ୍ଡିଆ ଯେତେକ ସବୁ ନାଁ ଯେତେ ନେମିଂ ୱାର୍ଡ ସବୁ ଯାକ ହଉଛି ପ୍ରପର ନାଉନ୍। লেখো প্রপর নাউন ডেফিনিশন লেখো। A proper noun, Yes, sir. a proper noun is the name of Name of a particular name of some particular person or place. The name of place. Yes, sir. Name of some particular person or place. Yes. ହେଲା ଆଜ୍ଞା sir। Yes. ଦେଖ ମନେ କରିଦେଲା ରାମ ଇଜ ଏ ଗୁଡ୍ ବୟ। ଲେଖ ଲେଖ ବାକ୍ୟ ଲେଖ। ରାମ ଇଜ ଏ ଗୁଡ୍ ବୟ। Yes, sir. Sir. Kolkata is a big city. Mango is a fruit. Hello. Yes, sir. India is our country. Yes. ହେଲା ଯୋଉ ତିନିଟା ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ପ୍ରଥମ ଦେଖିଲେ ରାମ ଇଜ ଏ ଗୁଡ୍ ବୟ। ଦିଟା ନାଉନ୍ ଅଛି Yes. ରାମ ଆଉ ବୟ। ଗୋଟେ ତା ରାମ ଭିତରେ ଆଉ boy. Yes, sir। ପ୍ରପର ନାଉନ୍ କୋଉଟା ପ୍ରପର ନାଉନ୍ କୋଉଟା କମନ ନାଉନ୍? Sir, proper noun Ramo. Proper noun Ram। Boy. Common Common boy। ହଉଛି boy. କମନ ନାଉନ୍ ବୟ। ଜାଣିଲେ ତ? କୋଲକାତା ଇଜ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ସିଟି। ପ୍ରପର ନାଉନ୍ Sir, ସିଟି। କୋଲକାତା ହଉଛି proper, city ହଉଛି common. noun। କୋଲକାତା ହଉଛି ପ୍ରପର, ସିଟି ହଉଛି କମନ। ଆଜ୍ଞା। ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ ଆୱାର କଣ୍ଟ୍ରି। ଇଣ୍ଡିଆ ହଉଛି proper, country ହଉଛି proper, country ହଉଛି common. ବୁଝିପାରିଲ? Yes. ବୁଝିପାରିଲ ତ? Yes, sir. ତାପରେ ଯିଏ କଲେକ୍ଟିଭ ନାଉନ୍ ଲେଖ। କଲେକ୍ଟିଭ ନାଉନ୍ Sir, yes. କମନ ନାଉନ୍ ରେ କହିଦେବେ କି କମନ ନାଉନ୍ ଗୋଟେ ଜାତିକୁ ବୁଝେଇଲେ କମନ ଟୁ ଏଭ୍ରି ପର୍ସନ ଅର Yes, sir, ଥିଙ୍ଗ ଜାଣିଲି। ତାପରେ କଲେକ୍ଟିଭ ନାଉନ୍। Yes. Sir, common noun ଟା sir କହିଦିଅନ୍ତୁ sir. କମନ ନାଉନ୍ ଲେଖ। ଏ କମନ ନାଉନ୍ ଇଜ ଏ ନେମ୍ Name. Yes. given in common Common. to every person or thing Every person or thing thing ଜିନିଷ ବସ୍ତୁ। thing. Yes. of the same class Of or same. kind. Of the same class or kind. Yes.
ओके Yes. अरे प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन बुझी पारल ना नाइ म हाँ sir. Yes sir. बुझी पारल त तापर जिबा कलेक्टिव नाउन हाँ. ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम लिखो डेफिनेशन A collective noun is the A collective noun is the name of a number of persons number of persons or things taken together again together and spoken सर टिके and spoken of sir spoken of as one whole WHOLE आज Sir ଆଉ ଥରେ ଟିକେ କହିବେ one whole 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 ହେଲା ଆଜ୍ଞା एग्जांपल लिख क्राउड CROWD आज one whole WHOLE one whole yes sir examples लिखे examples crowd स्पेलिंग डाकिबि ना चलिबो मोब ନା मोब sir मोब टीम टीम फ्लॉक FLOCK फ्लॉक हाँ HERD हर्ड ARMY आर्मी yes FLEET फ्लीट JURY jury yes jury तारे family nation yes nation parliament committee sir parliament ପୂର୍ବରୁ କଣ କହିଲେ nation NATION Yes, sir. nation committee class CLSS class अरे bunch 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 sir punch टा कौन bunch पेन थाए
लिखले तो Yes. these Yes, are sir. some Yes, sir. of collective nouns. Okay. Then abstract noun. Yes. Like abstract noun definition. Yes. सर ये ओडी ଟା କଣ abstract ର ଓଡିଆ ଟା ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। गुणवाचक विशेष्य गुणवाचक। Abstract noun. An abstract noun is Is an abstract noun is cannot see usually the name usually name of a Yes. quality quality action action or state। Excuse me, sir. हाँ बोलो। Excuse me, sir. Sir, हाँ, out of yes. different. An abstract noun is usually the name of a quality action or state action or state अवस्था considered apart from consider apart for considered apart action or state considered apart from the object it belongs object it belongs Sir, object. from the object to which it belongs yes ହେଲା हेलो Yes, sir. क्वालिटी लिखिକି हाइफेन दियो क्वालिटी yes sir क्वालिटी होची गुडनेस काइंडनेस kindness ऑनेस्टी विजडम sir wisdom ଟା କଣ क्वालिटी पुरा उठे हाँ कोडी और थाउ से तार जीव र र र जाओ हेलो बंद कर दियो तुम
नहीं हेलो आर लिखियोटी Yes, sir. Yes. गुडनेस काइंडनेस ऑनेस्ट जाऊ जाऊ टिके समय Sir, goodness, kindness, honesty and wisdom. Sir, एतिकी ना? sir nahan ତାର ନାହାନ୍ତି ସେ wisdom ଟା କଣ ହବ? ତାର ଆସନ୍ତୁ ପଚାରିବ ज्ञानी Wisdom is the ability to make sensible decisions and judgment because of your knowledge or experience. हेलो Yes, sir. Yes, sir. हेलो आगे sir. Yes, sir. yes sir हाँ हाँ डाक्टर नहीं मारूनी टिके रह लिखला प्रथमटा होची क्वालिटी गुडनेस काइंडनेस व्हाइटनेस डार्कनेस हार्डनेस ब्राइटनेस ऑनेस्टी विजडम ब्रेवेरी नॉलेज Sir, ସେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଗୋଟେ wisdom ର ଡାକିଲେ ଓଡିଆ କଣ meaning? ଆମ ପ୍ରଜ୍ଞା wisdom ହଉଛି ଆଉ କଣ ଜ୍ଞାନ प्रज्ञा ଏଇ ଅର୍ଥରେ wisdom କୁ ୟୁଜ କରାଯାଏ Yeah. ଆଜ୍ଞା. wise Thank you, sir. wisdom ପରା sir sir ଏଗୁଡା ତ ସବୁ good quality ଗଲା ଏଟା bad କ୍ୱାଲିଟି quality ସବୁ ଗଲା Excuse me, ତାପରେ sir. sir ଏଗୁଡା ସବୁ ତ good quality Sir, wisdom ଟା କଣ ସେଟା କହିଲେ? ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରଜ୍ଞା ଟା ଆରେ wise ଅର୍ଥ କଣ wise ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ବିଜ୍ଞ wisdom ମାନେ ବିଜ୍ଞତା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଜ୍ଞା ଏଇ ଅର୍ଥ ଆଉ କଣ ଲେଖିଲ yes sir sir ଏଗୁଡା ସବୁ ତ good quality ରେ ଗଲା କ୍ୱାଲିଟି ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆକ୍ସନ ମୁଁ ଡାକିଛି ପୁରା good ମାର quality sir ଦି ନେମ୍ ଅଫ sir ଏଗୁଡା କ୍ୱାଲିଟି ସବୁ ତ good ଆକ୍ସନ quality bad quality ବି ରହିବ ନା ହଁ ରହିବ bad quality ବି କିଛି ଲେଖିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେଇ ସମୟରେ ସବୁ ଆସିବ ହେଲା ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ yes sir okay sir action yes laughter yes sir laughter laugh ରୁ laughter LAUGHTER yes sir theft THEFT ଆଉ କାହାକୁ ଡାକେ ମୁଁ କଣ ଜାଣିଛି କଣ କରିବା ତାକୁ କାହାକୁ ଜାଣିନି ଏ ଗାଁରୁ କାହାକୁ ଡାକେ ମ ହ୍ୟାଲୋ yes sir laughter theft movement judgment hatred
ट्राई ये होची एक्शन Yes. Movement, judgment, और movement judgment movement, hatred judgment. anxiety or hatred Sir, ଆଉ ଥରେ ଡାକନ୍ତୁ। laughter theft movement judgment hatred etc এই টোটালটা abstract noun ବୋଲି ତମେ ମନେ ରଖ ଏମିତି କ୍ୱାଲିଟି ଆକ୍ସନ ଷ୍ଟେଟ ଏଇ ଭଳିଆ ତମର ପଡିବନି କିନ୍ତୁ କୋଉ ନାଉନ ବୋଲି ତମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ସେ abstract କି କଣ ତାପରେ ଲେଖ ଷ୍ଟେଟ Yes, sir. ଷ୍ଟେଟ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ବୟହୁଡ Boyhood, youth slavery slavery, sleep sickness sickness, death poverty poverty. poor ରୁ poverty illness etc ଏଇଟା କୋଉ କ୍ୱାଲିଟିରେ ଯାଉଛି? state quality action ଆଉ state जो abstract noun is usually the name of a quality action or state ये होची सब state रो childhood ये ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାର childhood boyhood youth slavery sleep sickness death poverty ये होची ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ओके ओके सर ତାପରେ ଲେଖ ଇଲେ ଆମେ abstract noun କେମିତି ଫର୍ମ କରିବା ଆମେ adjective ରୁ ଫର୍ମ କରିବା verb ରୁ ଫର୍ମ କରିବା common noun ରୁ ଫର୍ମ କରିବା kind ରୁ kindness adjective kind होची ଗୋଟେ adjective kind ରୁ kindness honest ରୁ honesty verb ହେଲା obey ରୁ obedience grow ରୁ growth ହେଲା lose ରୁ loss ସେମିତି common noun ରୁ କେମିତି हो child ରୁ childhood slave ରୁ slavery ओके Sir, obedient ଗୋଟେ quality ରେ ଯିବ ତ ନା? Obedient ଗୋଟେ quality ରେ ଯିବ? obedience ଟା ଗୋଟେ obedience ଗୋଟେ quality ଯେ ଆମେ କେମିତି obey ରୁ obedience form ହେଲା ସେ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି କେମିତି verb ରୁ ଆମେ ଗୋଟେ abstract noun form କରୁଛୁ grow ରୁ growth obey ରୁ obedience lose ରୁ loss ବୁଝିପାରୁଛ ତ Yes. Yes. ଓକେ ତାପରେ countable uncountable noun सर ग्रो रू ग्रोन हबनी grown ଟା adjective ଟା सर grown ଟା adjective ଟା grow ଟା verb grow ରୁ growth ହେଲା noun ବୁଝିପାରିଲ ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଓକେ ଆଚ୍ଛା କାଉଣ୍ଟେବୁଲ sir. ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ ସାର୍ ଖାଲି ଟିକେ ଅନକା ପଚାରିବା ଥରକ ନାଉନ କେତେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହିବୁ ଯୋଉ ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ ଆଉ କାଉଣ୍ଟେବୁଲ ନା କହିବୁ ଯୋଉ 5 ପ୍ରକାର ପ୍ରପର ନାଉନ କମନ ନାଉନ କଲେକ୍ଟିଭ ନାଉନ ମେଟେରିଆଲ ନାଉନ ଅବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନାଉନ ନାଇଁ ସିଏ 4 ପ୍ରକାର ନାଉନ ଇଏ ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ନାଉନ ର ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗ କରାହେଇକି ତାକୁ କାଉଣ୍ଟେବୁଲ ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ କରାହେଇଛି ସାର୍ ଯୋଉ material noun ଟା ଆପଣ କହିଲେନି ଶୁଭୁନି ସାର୍ material noun ଟା ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ନାଉନ କହିଛି କି ମୁଁ नहीं तो सर ଆରେ ନାଉନ 6 ପ୍ରକାର କହିଛନ୍ତି କାଉଣ୍ଟେବୁଲ ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ କହିଲି ବା यस यस ମ୍ୟାଟେରିଆଲ କହିନି ରେ यस सर ଆରେ 4 ପ୍ରକାର ନାଉନ କହିଲି ପ୍ରପର କମନ କଲେକ୍ଟିଭ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ यस ତାପରେ सर ଆସିଲା another classification of nouns ସେଟା काउंटेबल ହଉଛି କାଉଣ୍ଟେବୁଲ ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ କାଉଣ୍ଟେବୁଲ ତମେ ଜାଣିଛ ଖାଲି ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ ଗୁଡା ଲେଖିଦିଅ
कौन हे पारे एते तरल आ गैसीय जिंस मिल्क ऑयल गुंड जिंस गोल्ड ऑनेस्टी जतक पिले एब्स्ट्रैक्ट नाउन सब जाक अनकाउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल डेफिनेशन टा कहबे uncountable nouns or uncountables are the names of things that we cannot count रिपीट कर दो सर आउ थरे कोंतु uncountable nouns or uncountables are the names of things that we cannot count okay they mainly denote substances or abstract things they mainly denote substances and abstract things अरे जेते सब abstract noun सब जाक uncountable जेते तरल जेते गैसीय जेते गुंड जिंस ये समस्त अनकाउंटेबल ओके ता एग्जांपल डाकिबे ना आगो को जीबी एग्जांपल दियंतु ऑयल वाटर सुगार ये सर सॉल्ट मिल्क ऑयल वाटर सुगार आउ दरकार नाही गोल्ड सिल्वर आचमन रखो आ गोटे कथा वीवीआईएमपी अनकाउंटेबल नाउन रो केबे हेले प्लुरल फॉर्म हबो नाही इट इज ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म okay Yes, sir. तापरे ये काइंड्स कला तापरे असला जेंडर बोले कोन जेंडर अनुसार नाउन होची चारि प्रकार रो मास्कुलाइन जेंडर फेमिनाइन जेंडर कॉमन जेंडर न्यूटर जेंडर मास्कुलाइन होची पुल्लिंग फेमिनाइन होची स्त्रीलिंग कॉमन होची साधारण लिंग आ न्यूटर होची क्लिबलिंग सर आउ थरे टिके कोंतु जेंडर अनुसार नाउन हला चारि प्रकार मास्कुलाइन जेंडर फेमिनाइन जेंडर कॉमन जेंडर न्यूटर जेंडर गोटे गोटे डाकिबे Last sir कौन? न्यूटर न्यूट्रल रो न्यूटर NEUTER न्यूटर क्लिबलिंग ये पुल्लिंग नुह कि स्त्रीलिंग नुह ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग आसीबो त यस सर ना एतिकी रखी कि जो चारि प्रकार नाउन मु आलोचना कोली सेडा आलोचना करिबा Sir कौन? जेंडर नंबर केस रखिथिबा एई जो चारि प्रकार नाउन आलोचना कले प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट आलोचना करिबा आज्ञा. केमिति करिबा गोटी गोटी आलोचना करिबा और केते अछि रे 25 केते कोन अछि त केंदी करिया कि रे ओ 5-7टा कर दबा
The crowd was very आगो चारिटा को नाउन बुझिलो तो प्रॉपर किए कॉमन किए कलेक्टिव किए एब्स्ट्रैक्ट किए भलो भाबे बुझिलो यस सर Yes, sir. हला जते को ना से पर्सन हो प्लेस हो बुझि पारलो देश राज्य शहर विलेज मानकर ना लोक मानकर ना प्रॉपर नाउन क्लियर कॉमन नाउन हला जाति गाई बळद छेली मेंढा पक्षी हला आउ बालक बालिका छात्र शिक्षक एमान हेले गोटे गोटे जाति हला कॉमन नाउन Yes, sir. कलेक्टिव नाउन तुमको कहि सब जा कलेक्टिव नाउन डाकिछि तुमको क्राउड Yes, sir. मोब यस और सर फैमिली नेशन पार्लियामेंट कमिटी क्लास एतो जा डाकिछि आ एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो डाकिछि गुडनेस काइंडनेस आ कोन गोटिए गोटिए आलोचना करबा हां हां को सर कंट्री कौन गोटे कॉमन नाउन होबो कि कंट्री गोटे कॉमन नाउन कॉमन होबो नाउन होबो कि हां कंट्री गोटे कॉमन नाउन इंडिया इज ए कंट्री श्रीलंका इज ए कंट्री जाति सर कौन जाति होचो देश होलानी हां सर किंतु आपण सर जाति बोलछो ए देशटा राज्यटा एमाने होछन्ती सर गोटे गोटे सेम नंकर हां सेम ହେଇଛି ନା ତେଣୁ कंट्री ଟା ତ ସବୁଠି ହବ ନା ଗୋଟାଏ कंट्री ତ ଦୁନିଆ ନାହିଁ ନା नहीं ସେଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କ ନାଁ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି କିନ୍ତୁ country ତ ଗୋଟେ माने डाउट टा कोठी अछि कंट्री गोटे कॉमन नाउन नुहे बोले तमे काहे कहू ସେଟା ଗୋଟେ ଜାତି ଆପଣ କହିଥିଲେ ନା କି କମନ ନାଉନ ଜାତି ବାଚକ जाति बोले खाली आमे बुझुचे कि मनीष जाति गाई गोरु छेली मेंढा पक्षी ये गोटे गोटे जाति बोली बुझुचे या बाद देश राज्य एमाने कॉमन नाउन हे परिबेनी विलेज स्टेट सिटी इतला केंति जाति बाचक विशेष होला अरे बहुत गुड़िया देश अछन ना नहंती हेलो Yes, sir. बहुत गुड़िया देश अछंती टे हेलो Yes, अरे sir. A common noun is a name given in common to every person or thing of the same class or kind. कहिछि पूरा common noun कोन यस सर आ असुविधा कोठी माने कोन द्वंद्व कोठी नो सर कंटिन्यू ए डाउट अछि कि को नो सॉल्व सर करी सर हमर जो गोल्ड और सिल्वर सेटा सर को नाउन में जाउची गोल्ड आउ सिल्वर परा से गोल्ड आउ सिल्वर हमर बोला तो अनकाउंटेबल ना इसलिए और सिल्वर उठे ये हबो गोल्ड इज ए मेटल सिल्वर इज ए मेटल मेटल हबो कोन ना जाति गोल्ड होची प्रॉपर हेलो सर एटा मटेरियल नाउन हां कुआ सर टिके आउ थरे कोंतु सर गोल्ड और सिल्वर सर टिके आउ थरे कोंतु गोल्ड और सिल्वर टा सर कोउथरे जाउची गोल्ड इज गोल्ड ए और मेटल सिल्वर टा सर को नाउन में जाउची गोल्ड आउ सिल्वर होची प्रॉपर नाउन मेटल होची कॉमन नाउन अरे जो बहुत गुडे मेटल अछि तांकर विभिन्न नाम अछि ना ने Yes, sir. अरे बहुत गुडे मेटल हमर अछि ना गोटे मटेरियल ना सेटा प्रॉपर जे गोल्ड इज ए मेटल मते कहो गोल्ड एठी कोन मेटल कोन Sir, gold common sir, gold होची proper मेटल नहीं सर मटेरियल Metal. मेटल भीतर गोल्ड सिल्वर ए सब जिंस जाउची
ଆମକୁ ସେଟା सर ताल तो मेटल तो कॉमन है मेटाल बा कॉमन है मु नाही कहली मेटाल होची कॉमन मेटेरियल नाउन मटेरियल नाउन कोन मु तो सुनिनी मटेरियल नाम तो नहीं सर सुन किए मटेरियल नाउन कहउछंदी किए कहले ना जातिवाचक तो कहला सर ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି ସାର୍ ଏଇଟା ଯୋଉ ସିଲଭର ଆଉ ଗୋଲ୍ଡ ଟା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସାର୍ ବସ୍ତୁବାଚକରେ ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲି गोल्ड का वस्तुवाचक जीव किंतु किछि पर्टिकुलर सेंटेंस रे ये प्रॉपर नाउन है जो आ गोटे कॉमन नाउन है ओके सुन आमे बहुत गुडे आलोचना करले जणा पड़ी जीव देखो गोटे गोटे प्रश्न आलोचना करबा ओके केडे सिरो छातडा 23 हे गलानी रे ओके सर अच्छा देखिलो जणक सुन समस्त ग्रुप रे कहबनी जणक जणक जहा को पचारिबी से कहबो ओके द क्राउड वाज वेरी बिग नाउन की आउ की प्रकार नाउन सर आउथे टिके क्वेश्चन ना द क्राउड वाज वेरी बिग नाउन की आउ की प्रकार नाउन Crowd was a collective noun. The collective noun. No. Crowd collective okay always speak the truth always right आकर्षिता always speak the truth Again, sir. always speak the truth Sir. Abstract noun, sir. को Abstract noun. truth abstract noun Yes, sir. all love honesty Honesty, abstract noun. honesty abstract noun बुझियो होची ना बुझियो होनी कोन असुविधा होची Yes, sir. No, yes, sir. हैं No, sir. No problem. no problem our class consists of 20 pupils जोड़े नाउन अछि गोटे होची क्लास गोटे होची pupils क्लास कोन pupil कोन Class is a collective noun. आ pupils Pupils is abstract noun. Collective noun. abstract now नो abstract नहीं गोपामा pupil गोरा छात्र माने समान करो कॉमन नाउन abstract नाउन Common noun. abstract noun होची जोटा भौतिक नुहे जहा को हमें छुई की कहि परिबा नाही केवल अनुभव करिबा दैट इज abstract noun सिथि पई कहला गुण ओके the elephant has a great strength the elephant has great strength केउ नाउन अछंती आ कोन So, elephant is proper noun. Elephant. Train is abstract noun. elephant होची कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन Abstract noun. elephant कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन Common noun. जेते बेले गोटे एलिफेंट रो नाम एंदबा लक्ष्मी गोपाल सुरेश सीता सी होची Proper noun. हबो एलिफेंट होची कॉमन नाउन आउ कोन देला एलिफेंट स्ट्रेंथ ता कोन स्ट्रेंथ Sir, abstract noun. Sir, Strength quality, sir. Abstract noun. Sir, quality. abstract noun sir Sir. very thank you तापर जिबा सोलोमन वाज फेमस फॉर हिज विजडम केतडा नाउन अछि तीनटा. तीनटा नो जोड़ी अछि ना तीनटा केन देला Dita. सोलोमन नाउ विजडम सोलोमन टा की नाउन Solomon is proper noun. Wisdom is abstract noun. wisdom होची Proper noun. Wisdom is Abstract noun. Wisdom is abstract noun. quality बुझे होची Abstract noun. अरे बुझे होची 10% 20% Yes, sir. 25% बुझे होची
Yes, sir. सर सेंटेंस टा आउ थरे कुहंतु सोलोमन छाड़ सोलोमन अलेक्जेंडर वाज फेमस फॉर हिज ब्रेवरी मते कह अलेक्जेंडर वाज प्रॉपर नाउन Proper noun. आउ ब्रेवरी Bravery होची abstract noun. Bravery होची Bravery होची abstract abstract noun. नाउन क्वालिटी दा ओके नेक्स्ट क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस Sir, once again. वन सेकंड तो ठीक अछि क्लीनलीनेस परिष्कार परिच्छन्नता इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस abstract noun abstract नाउन केतेटा Both are abstract noun. Sir, abstract दीटा noun. Dida. क्लीनलीनेस आ गॉडलीनेस बुझेउची Yes, sir. Yes. अच्छा Yes, sir. देखो तापरे उइस भल भाबे सुन केतेटा नाउन अछि की प्रकार नाउन अछि मते कहबो माइंडफुली we saw a fleet of ships in the harbor सेंटेंस टा आउ थरे we saw a fleet of ships in the harbor इन द harbor सर अछि दीटा नाउन अछि तीनटा Collective noun. noun तीनटा अछि fleet ship harbor सर Fleet सीट ହେଲା होची फ्लीटा होची कलेक्टिव टा ships सर स्क्रिप्टा होची प्रॉपर common कमन कॉमन harbor होची harbor हार्बर होची common नाम harbor भी common नाम आज्ञा हार्बर केमिति हबो harbor टा common नाम हबनी केमिति सर पोताश्रय बा बंदर तार सिना ना हेले सेटा कॉमन नाउन ए प्रॉपर नाउन हबो नहले कॉमन नाउन हो आज्ञा सर अरे जदि स्थानर ना रहिबो से प्रॉपर नाउन हबो किंतु ना न रही केवल स्थान विलेज हो कंट्री हो स्टेट हो सिटी हो ए कॉमन नाउन हुए आज्ञा सर अरे बुझी पारछ तो Yes, sir. आज्ञा यस तो सर क्लास इज स्टडीइंग ग्रामर केतेटा नाउन अछि कोन कोन सर सेंटेंस टा सर मुसा हां सेंटेंस टा बुझी परलिनी सर we saw a fleet of ships in the harbor ता अर्थ कोन आमे पोताश्रय रे बहुत गुडाए जहाज देखिलु ओके पोताश्रय कोन जहाज कोन आउ बहुत गुडा फ्लीट होची कलेक्शन ऑफ शिप्स को फ्लीट बोली कहा जाए फ्लीट हैला कलेक्टिव नाउन ना कोन सुविधा होची शिप हैला नामे जानिते जेते बेले शिप रो ना हे जीवो से प्रॉपर नाउन हां यस सर आउ हार्बर तो उटे स्थान sir. हेले से कॉमन नाउन होबा आउ कोन हां सर बुझी पर 10 नंबर the Godavari overflows its banks every year Godavari. क्या गोदावरी गोदावरी प्रॉपर नाउन गोदावरी प्रॉपर नाउन ब्यांक प्रॉपर नाउन ब्यांक टे ब्यांक है कॉमन नाउन ईयर भी कॉमन नाउन यस सर शेष करबा मु छाड़ी देथिबी ये रे जो व्हाट्सएप ग्रुप रे यस सर यस सर ना आलू सब जाक बहुत गुडाए अछि मु छाड़ी देबी आरो क्लास रे सर आरो क्लास से सर डिस्कशन करते करदबा तो मु क्लास छाड़ी देबी तमे हां हां को मु किछि सुन मु किछि एग्जांपल देइकरी ग्रुप रे छाड़ी देबी तू कर दबा हेले
Yes, sir. Yes, sir. Thank you all. Thank you all for supporting. Hello. Thank you, sir. Hello. 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 सर मो साई wisdom group ରେ sir ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ sir ମୁଁ Sir, ମୁଁ ବି problem ନାହିଁ। ହଉଛି ଶୁଣ ତମ Sir, ନମ୍ବର ମୁଁ ବି ନାହିଁ। ଶୁଣ Sir, ମୁଁ ବି କଣ୍ଠ ନାହିଁ ସାର୍ଙ୍କ wisdom। ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନମ୍ବର ଅଛି Sir, ନା। No, sir. ସେ ଯୋଉ sir. ଚାଟ୍ ବକ୍ସ ସାଇ wisdom ଅଛି ସେଇଠି ମେସେଜ କରିଦିଅ ନମ୍ବର। ମେସେଜ Sir, କୋଉଠି? ତମ ନମ୍ବର ସାଇ wisdom Sir, ଗ୍ରୁପ ଅଛି ଚାଟ୍ ଏଇ ବକ୍ସ। ଯୋଉ ସାଇ sir ଏଇ wisdom ଯୋଉ chat ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବର 40 ସେଇଟା ସାଇ ୱାଇଜଡମ ର ଗ୍ରୁପ ନମ୍ବର ତ? ଜାଣି ଭାଇ ମୁଁ ଜାଣି ଆଚ୍ଛା ନେମ୍ ରେ ସାଇ wisdom ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖ ସାଇ ୱିଜଡମ ଗ୍ରୁପ ରେ ଦେଖ ନଚେତ ଚାଟ୍ ବକ୍ସ ଟା ଦେଖ ସେଇଠି ସାଇ wisdom ଚାଟ୍ ଲେଖା ବକ୍ସ ହେଇଛି କୁ ସେଇଠି। ଆସ ଚାଟ୍ ବକ୍ସ ରେ ସାଇ wisdom ଅଛି ସାଇ wisdom ରେ ଆପଣ ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ଗ୍ରୁପ ରେ ଆଡ ହେଇଯିବ। Sir, ନମ୍ବର ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଆଡ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ଦେଇଦିଅ ପ୍ଲିଜ ଆଡ ମି କରିକି କହି ଦେଇଦିଅ ଓକେ ଓକେ sir। ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ ମୁଁ ଗ୍ରୁପ ରେ ଛାଡିବି ହୋମୱାର୍କ ହବ ଆର ଥର ଏଇ ହୋମୱାର୍କ ଟା ଆଲୋଚନା କରିବା ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା ଓକେ ଓକେ ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଓକେ ଗୁଡ ବଏଜ ଗୁଡ गर्ल्स थैंक यू ऑल ଆଜି ପଢା ହେଲା ନା ସେଦିନ ପଢା sir ମୁଁ ନମ୍ବର ଟା ସେଣ୍ଡ କରି ଦେଇଛି କୋଉଠି କି ଗ୍ରୁପ କୁ sir ସାଇ ଯୋଉ wisdom ଲେଖା ହେଇଛି ଯୋଉ ଆମ chat ରେ ସାଇ wisdom ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଠି ओके 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 गुड बाय sir टू ऑल ମୁଁ ବି गुड बाय କରିଦେଇଛି ओके ओके okay sir ନା शांति 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 समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु शांति 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 जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।